नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज नवेम्बर मास 13 तारिख 2024 मसीहा बुधवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी पड़िछि, केउ यात्रापाटीर कौ कौ नाटक परिवेशन हबो। ता पूर्व आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिना हंती एबे ही सब्सक्राइब करी रखंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। ताहाले आसंतु आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना जानिबा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार चतुर्थ रजनी लोहुणी ओलाभर केन्द्रापड़ा रे आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी अंटा बणिया सासंग नुआपुर बालेश्वर आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा इंद्रभुवन आज तार तृतीय रजनी गहमा संबलपुर आजिर नाटक कहिले कूल कुटुंब को लाज। यात्रा रंग महल आज तार चतुर्थ रजनी कालीपूजा पड़िया केन्दुझर टाउन रे आजिर नाटक मु गोटे झीर बाप। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार चतुर्थ रात्रि कंटियागढ़ हुमा गंजाम रे आजिर नाटक हाइदर। आजिर नाटक हाइदर। यात्रा मधु बासंती गणनाट्य आज तार शेष रजनी कुकुरीडीही सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक बेले बेले आखि कांदी पारे ना। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी माणिपुर ढेंकानाल आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज तार द्वितीय रजनी बरकंद मयूरभंज रे आजिर नाटक मो आखिर लुह तोरी पाई। अपेरा अशोक सम्राट आज तार चतुर्थ रजनी चांदबाली कालीपूजा भद्रक रे आजिर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी चंपेश्वर नरसिंहपुर कटक रे आजिर नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार प्रथम रजनी मर्दराजपुर खंडपड़ा नयागढ़ रे आजिर नाटक रही जारे साथी राती को पाई। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार शेष रजनी ओलाभर केन्द्रापड़ा रे आजिर नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी पाखर छक साउडू सोर बालेश्वर आजिर नाटक कहिबाकू लाज सुनिले पाप। यात्रा जाग्ञसेनी आज तार शेष रजनी शरत मयूरभंज रे आजिर नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष। यात्रा दरबार आज तार प्रथम रजनी नगरी फुल नखरा कटक रे आजिर नाटक लुहरे लेखा मो जीवन गप। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी बी सिंहपुर बोरीगुमा कोरापुट रे आजिर नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझिरे।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅତୁଲ ବାବୁ ପଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନ ଦେଉଳି ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଖପୁରିଆପଦା ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରୁଦ୍ରପୁର ହଂସପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେଲବାହାଳି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ାମରା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ 2x2 2 ଦୁଣେ 6। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିପାଟଣା କୁଶିଆପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।